हेलो एवरीवन वेलकम टू यू ऑल। तो फाइनली जो नोटिफिकेशन अपडेट पे समस्त वेट करते से नोटिफिकेशन टी अनाउंस हो सारा। देखो तो डेट टी आप देखिपे ये अच्छी 29 डिसेम्बर 2023। तो यही नोटिफिकेशन रे कौन कौन अच्छे क्यों पदवी अच्छी चलतु स्टेप बाय स्टेप कर सब डिटेल्स यही गोटे वीडियो देखा। तो फ्रेंड्स ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन माने जो आरआई अमीनो एआरआई रो नोटिफिकेशन रो वेट करथले सबू एस्पिरेंट्स तार बहुत ही बड़ अपडेट अनाउंसमेंट करा हे सालानी। तो यही जो नोटिफिकेशन रे आपण टोटली 2500 रु अधिक वैकेंसीज सॉरी 2500 रु आपण अधिक नोटिफिकेशन रो वैकेंसी देखिया को पाई परिवे। ऑल ओवर ओडिशा रे এই जो पोस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट कैडेट्र आई पोस्टर जो डेट देखो आप पूरा क्लीयरली ये लिखाई जे ऑनलाइन अप्लाई कर जो रजिस्ट्रेशन डेट हूँ 30 तारीख रु 30/12/2023 माने यही वर्षर शेष तारीख रु एवं जार अप्लाई कर जो री रजिस्ट्रेशन पंत हूँ 25/1 किंतु अप्लाई आपड़ करेंगे 31/1/2024। तो यही वर्षर शेष दिन आम बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं कि आसछंती आ जो सब एस्पिरेंट्स यही पोस्ट पर अपेक्षा करते आरआई एआरआई आईसीडीएस एवं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यही सब पोस्टर नोटिफिकेशन यही वीडियो रे आपन को कवर करा यहाँ पूरा जेन्युइन नोटिफिकेशन टी आप देखिपे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर अच्छी ता सहित जो डेट हूँ 29 तारीख रे ए डेट रे ही यही चिठी को रिलीज करा। तो जो पोस्ट बाहर पोस्ट रे देखो आपन को पूरा पे स्केल ये अच्छी 9 पे आ सेल 1 रो बहुत ही बढ़िया पैकेज आप देखा पाइबे। बहुत ही बढ़िया पे लेवल अच्छी आ एज लिमिट बहुत गुड़े क्राइटेरिया रे अच्छी माने बहुत गुड़े पोस्ट को लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन एवं एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी। तो चलते से ही मेन जिनसटी एवं कवर करा जमीक देखो प्रथम हूँ आरआई मान हूँ रेवेन्यू इन्स्पेक्टर जोटि कि गोटे पर्सन बैचलर डिग्री कर जेकोसी माने एजुकेशन बोर्ड रे होता किंबा यूनिवर्सिटी एफिलिएशन होइतवार अछि जोटि कि से बैचलर डिग्री करथिवार अछि एवं तार एज टी 38 रु 20 भितर माने तार एज रिलैक्सेशन होतवार अछि। मात्र देखो ये जानुरी सुधा तार जो बयस सीमाटा ये क्रॉस कर तेज जा से आरआई पोस्ट को अप्लाई कर। नेक्स्ट देखो ये अच्छी कौन ना ये अच्छी आईसीडीएस ना आईसीडीएस रो जो पोस्ट अच्छी से केवल अच्छी फॉर फीमेल ओनली केवल फीमेल मान ही आईसीडीएस ये सेम बैचलर डिग्री थी किंतु आर्ट्स साइंस आ कॉमर्स बैकग्राउंड होइथिवार अछि आ तांकर मध्य एज 21 रु 38 भितर रहिबा को पड़िबो। से भाव में नेक्स्ट देखु नेक्स्ट हूँ असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर एआरआई किंबा अमीनो यही जो पोस्ट पाई आपणकर +2 क्वालिफाई होइथिवार अछि एवं वोकेशनल ट्रेड रो जहाँ भी आप क्रॉस करछंती किंबा डिप्लोमा रिलेटेड डिप्लोमा वोकेशनल रिलेटेड जेकोसी कोर्स टी करछंती तो आपण एही जो पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। एठी मध्ये से भाव में एज रिलैक्सेशन अच्छी जे 20 रु आपण 30 भितर 38 भितर आप सीमा रही अच्छे एवं सभा शेष में स्टैटिस्टिकल फील्ड सुपरवाइजर अच्छी ये आप 10th रु +2 माने +2 पास आउट कर अच्छे 21 रु 38 भितर बयस सीमा रहा दरकार। यहाँ थिला यही जो 5टी गुरुत्वपूर्ण पोस्ट आउ यही जो पोस्ट रो जो नोटिफिकेशन माने को प्लेस रे कौन कौन माने पोजीशन खाली से पूरा वीडियो माने पीडीएफ रो पूरा लास्ट रे अच्छी पीडीएफ टी आपण ऑफिशियल साइट ओ ट्रिपल एस रे जाइए देखिपारे। जदि आपन कौन प्रकार असुविधा होची तो आपण आमको जोगाजोग करें मेसेज करें। मु यही जो वीडियो तले स्पेसिफिकली व्हाट्सएप जो ग्रुप अच्छी जो चैनल अच्छी से चैनल रो लिंक दे देछि से चैनल रे आपण जॉइन हो गले आपण जिते भी सब नुआ जॉब रो नोटिफिकेशन एथर बाहर बहुत गुड़े पोस्ट नोटिफिकेशन रिलीज होगा जाऊँगी जमती कि एक्साइज रो बाहर सब इन्स्पेक्टर ये भाव में बहुत गुड़े सब जॉब रो नोटिफिकेशन अच्छी तार मध्य आम धीरे धीरे कर वीडियो देखा। तो स्पेसिफिकली एबे देखिए यही जो वीडियो रे देखो यहाँ हूँ डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट ये पूरा क्लीयरली मेंशन कराई ओ ट्रिपल एस जिते भी पोस्ट रिलीज कर सब डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट गुड़ा रुहे। तो यही पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैडेट आ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया जॉब रो वैकेंसीज नहीं कि आसी। तो यही क्राइटेरिया रे बहुत गुड़े जिनस
ରହିଛି ଯେମିତିକି ବୟସ ସୀମା ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ପଇସା କ'ଣ ଲାଗିବ କି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ, ନା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଲାଗିବନି, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର କି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା ଆଗର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାଗୁଥିଲା, ଏଇଠି ଏବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁନି। ମେ ବି ଏବେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖିଦେବା। ନା ପୁରା ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ର ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ପେପର୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଯେଉଁଠିକି 100 ମାର୍କସର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଇଚ୍ର 1 ମାର୍କସ୍ ଅଛି, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅଛି 20, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଛି 20, ଇଂଲିଶ ଅଛି 20, ଓଡ଼ିଆ ଅଛି 20 ଏବଂ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଅଛି 20। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1.5ର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କସର ରହୁଛି। ତ ଏହାର ଯେଉଁ କଟ୍ଅଫ୍ଟି ରହିବ ବହୁତ ହି ହାଇ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଏଠି ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମିନିମମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେର 5 ଟାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାହାର 5 ଗୁଣ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଏହି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ମେନ୍ ଅଛି, ମେନ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି 180 ମାର୍କର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1 ପେପର୍। ମେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିନି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 40 ମାର୍କର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଆୱାର୍ସର ରହୁଛି 180 ମାର୍କର। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଥର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମେନ୍ରେ MCQ ଟାଇପ୍ ଇନ୍ OMR ଅର୍ CBRT ମୋଡ୍। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି OMR ହିଁ କରିବ, CBRT ତ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୋକ ପକାଇବେ। ଆଉ 2500ରୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ରହିବାରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ହି ଅଛି। ସବା ଶେଷରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା 50 ମାର୍କସର ରହିବ 1 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏଇ 3ଟି ଫେଜ୍କୁ ଯିଏ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ସେଇ 3ଟି ଫେଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ସେଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍କୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଏଥର ପ୍ରଥମ କରିକିନା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରି ଏବଂ ମେନ୍ରେ। ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SC ST PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ରଖିକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ପୁରା ତଳକୁ ଯିବେ, ମାନେ କେଉଁଠି କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ଲି ସବୁ ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର, ତେଣୁକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ OSSC ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତ RIର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 31 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ରହୁଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।
टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग एवं आमर ये नुआ चैनल को समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम आउ ये भाव में इंटरेस्टिंग वीडियोस गुटाक नहीं आसू हाँ फ्रेंड्स एवं लास्ट कहूँ आपण व्हाट्सएप रे आमर चैनल टी क्रिएट होती इडू माइंड मैप द फर्स्ट लेटर टी कैपिटल आ बाकी सब स्मॉल जमीक देखिपे स्क्रीन रे जो नाटा अच्छी तो तले मु लिंक टी प्रेजेंट कर देछि आपण जाइए आम व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन हो जातु जहाँफल कि जिते भी सब लेटेस्ट अपडेट गुड़ाक आदि जानी न पार्थे आम चैनल माध्यम जॉइन होगी आप आराम से देखिपारे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।